बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पैमरा के अंदर हमारे मोहतरमुल मकाम जनाब नासिर मिन्हाज साहब ने इंजीनियर मिर्ज़ा केस के रिलेटेड पैमरा के अंदर एक एप्लीकेशन दायर की थी कि वो मीडिया के हजरात और पूरी मीडिया हाउसेस जो गुस्ताख रसूल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मजहबी स्कॉलर जैसे अलकाबात से नवाजते हैं और करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं, इसके खिलाफ एक दरख्वास्त थी और एक दो मुजव्वज़ा प्रोग्राम के हवाले भी थे। उस हवाले से पैमरा की कौंसिल COC में आज हेयरिंग थी, उसमें बड़े सीनियर लोग, उनके जजेस और उनकी जितनी भी टीम थी पूरी कौंसिल को मौजूद थी। उसके सामने मिन्हाज साहब पेश हुए, मैं भी उनके साथ हाजिर था। अदालत में इसका केस चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के मराइल से गुजर है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मिर्ज़ा इंजीनियर के खिलाफ अपनी वर्डिक्ट भी दे दी है, अपनी ओपिनियन दे दी है। इस सूरत में आप इसको जो जियो न्यूज़ ने प्रोग्राम चलाया है वो बाइस भी है, वो इलीगल भी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और वो अखलाकी लिहाज से भी वो ठीक नहीं है। अब देखा जाए तो यहाँ पे होना ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पैमरा के अंदर हमारे मोहतरमुल मकाम जनाब नासिर मिन्हाज साहब ने इंजीनियर मिर्ज़ा केस के रिलेटेड पैमरा के अंदर एक एप्लीकेशन दायर की थी कि वो मीडिया के हजरात और पूरी मीडिया हाउसेस जो गुस्ताख रसूल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मजहबी स्कॉलर जैसे अलकाबात से नवाजते हैं और करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं, इसके खिलाफ एक दरख्वास्त थी और एक दो मुजव्वज़ा प्रोग्राम के हवाले भी थे। उस हवाले से पैमरा की कौंसिल COC में आज हेयरिंग थी, उसमें बड़े सीनियर लोग, उनके जजेस और उनकी जितनी भी टीम थी पूरी कौंसिल को मौजूद थी। उसके सामने मिन्हाज साहब पेश हुए, मैं भी उनके साथ हाजिर था और भी हमारे साथी साथ थे। उसमें कौंसिल ने बाज़ चीज़ों पर हमसे इस्तिफ्ता किया और बड़ी एक तवील नशिस्त उनके साथ हमारी रखी गई और उसमें हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया कि उलमा और मशाइख जो हैं और पूरे मुल्क के जो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान, उनका इस बंदे की गुस्ताखी की वजह से पहले ही दिल जो है वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं और इसके बाद मीडिया हाउसेस और चंद सहाफ़ी, नाम नहाद सहाफ़ी जो हैं वो इसको डिफेंड करके मज़ीद मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। तो कौंसिल ने पैमरा की वो COC कौंसिल ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान अंदाज में हमारा मौक़िफ़ लिया और उस पर एक तवील नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई। इंशाअल्लाह बेहतरी की उम्मीद है और एक ऐसा फैसला आएगा कि आइंदा भी मीडिया हाउसेस और मीडिया के जो चंद नाम नहाद सहाफ़ी हैं वो गुस्ताख रसूल को कम से कम जो है वो डिफेंड करने की नाकाम कोशिश नहीं कर सकते और एक ऐसा गुस्ताख रसूल जिसका केस ऑलरेडी अदालत के अंदर है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अदालत के अंदर उसके तमाम तर कानूनी मामलात चल रहे हैं। अब मैं मोहतरम नासिर मिन्हाज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पैमरा में हमारी हेयरिंग हुई है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में, जहाँ पे फाज़िल इमरान ने हमारा बड़ा थारोली और डिटेल्स हमारा मौक़िफ़ लिया। जियो न्यूज़ की तरफ से या शाहज़ेब खानज़ादा की तरफ से आज कोई भी पेश नहीं हुआ। उन्होंने उनकी गैरहाज़िरी बार की और हमारा मौक़िफ़ बाकायदा सुना। अब हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो जियो न्यूज़ के जो हमारा जिस मुजव्वज़ा प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ उसमें जो मौक़िफ़ लिया गया मिर्ज़ा इंजीनियर के हक़ में, हमने उसको निगेट किया। हमने कहा कि ये प्रोग्राम बाइस्ड है, प्लांटेड है और प्रीजुडिस है, क्योंकि अदालत में इसका केस चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के मराइल से गुजर है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मिर्ज़ा इंजीनियर के खिलाफ अपनी वर्डिक्ट भी दे दी है, अपनी ओपिनियन दे दी है। इस सूरत में आप इसको जो जियो न्यूज़ ने प्रोग्राम चलाया है वो बाइस भी है, वो इलीगल भी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और वो अखलाकी लिहाज से भी वो ठीक नहीं है। अब देखा जाए तो यहाँ पे होना ये चाहिए था कि दूसरी साइड का मौक़िफ़ लिया जाता, लेकिन दूसरी साइड का मौक़िफ़ नहीं लिया गया। इम्पार्शल उलमाए कराम को प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया गया। उन्हीं लोगों के क्लिप्स अदालत में उस प्रोग्राम में चलाए गए
جن لوگوں پر آلریڈی مختلف قسم کی ایلیگیشنز ہیں، جن لوگوں نے مرزا جیلمی کے حق میں اپنی اوپینین آلریڈی ایکسپلور کی ہوئی ہے۔ ہمارا موقف ڈیٹیل سے سنا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیا چیزیں کرتی ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کون سی لیگل ریمیڈیز ہیں جو ہم انشاءاللہ اویل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جب میرے حوالے سے بھی یہ ایک فیک قسم کی ایف آئی آر اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی ایف آئی اے میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے۔ تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا وہ اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری ایپلیکیشنز کی۔ جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں۔ ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں، تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نام میں کلمے پڑھائے نے۔ تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا۔ ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے۔ تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا، اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا۔ بابے نے مار دیتے، ہاں انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، کتے کی اوقات نہیں تمہاری۔ ایک کلپ چڑھاتے ہو نا، نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے، تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے، نہ میرے پاس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر والا بجٹ موجود ہے، نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے۔ ہاں میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے، یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ان کی اب چیخیں سنیں، اللہ کے بندوں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے، جس میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں، حدیث کے الفاظ کاٹ کے جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے